समस्त को आज भिडियो रे आपण मानक मो स्वागत जनाए। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु। आसंतु अल्प समय पुणी थरे आम ईश्वर वाक्य संबंधित केतोटी विषय को आलोचना करिबा। समस्त गोटे प्रश्न जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु उत्थित हेले, समस्ते आमने सही ईस्टर डे को आमने स्मरण करियछु, पालन करियछु। प्रिय भाई भौणी माने आमानकर मनर प्रश्न गोटे जे कौन प्रभु जीशु पुनरुत्थान पर काहाकु साक्षात कले कि काहाकु दर्शन देले कि? ए तमाम क्वेश्चन आमानकर मध्यरे उठुछि। एवं जेबेठु एही प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु एवं पुनरुत्थानर घटना को विश्व दरबार रे आज आलोचना होउछि, समालोचना होउछि। लोक माने ए दिवस को धूमधाम रे पालन करुछन्ते एवं विशेष करी प्रभु जीशु ख्रीष्टन को जड़े उद्धारकर्ता भाव रे, रक्षाकर्ता भाव रे, मृत्यु विजय भाव रे विश्वास करि आसुछन्ते। सारा विश्वर मंडली आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करे। हुए अनेक जन ग्रहण कर न पारती, किंतु अनेक प्रकार विश्वास मत नहीं अच्छी। तेबे आसंतु आमने बाइबल केतोटी पद पढ़िबा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु पर तृतीय दिन रे पुनरुत्थित हेले एवं से कहा कहा को साक्षात कले, आमने ताहा अल्प समय विस्तृत भाव रे चिंता करिबा। आमने जदि प्रेरित पुस्तक बाइबल रो प्रेरित पुस्तक आमने देखिबा, सेठी एक अध्याय रे आमने देखुछु जे प्रेरित एक अध्याय तार 3 पदर द्वितीय अंश, पुणी 40 दिन पर्यंत बारंबार सेमानकु दर्शन दे ईश्वर को राज्य संबंधी विषय गुड़िक कहले। देखंतु एठारे तांकरी पुनरुत्थान पर प्रभु जीशु 40 दिन पृथ्वी रे रहिबा विषय एवं बारंबार अनेकों को दर्शन देवा विषय, पुणी ईश्वरंकर राज्य संबंधी शिक्षा एवं अनेक विषय गुड़ी को से प्रकाश कले। तबे पुनरुत्थान पर प्रभु जीशु जो 40 दिन रहिले, आमने देखिबा जे 40 दिन मध्यरे अल्प केते जन को साक्षात कले, ताहा माने चिंता करिबा। हुए तो अनेक विषय लिखा जाय अछि एवं 40 दिन घटना समस्त विषय मध्य उल्लेख नाही। एटा माने किछि जन को जो साक्षात करिया विषय माने अल्प समय आलोचना करिबा। विस्तृत भाव में आमने सब विषय आलोचना करिया पय आमानकर समय सापेक्ष रही अछि। आमने प्रथमे देखिबा यूहन्ना लिखित सुसमाचार 20 अध्याय। आमने इस स्थान रे देखुछु जे 20 अध्याय 11 पदरे आमने देखुछु, आमे जदि 16 पद पाठ करिबा, मरियम जेतेबेले सप्ताहर प्रथम दिवसर प्रत्युषरे अनेक स्त्री माने समाधि निकट को गले। एठी आमने देखुछु यूहन्ना ए प्रकार उपस्थापन करिसंती जे से रोदन करू करू बाहर समाधि निकट रे ठिया होई रहिले, पुणी रोदन करू करू से नई पड़ी समाधि भीतर को चाहे यीशु को शरीर जो स्थान रे थुआ जाइथिला सेथिर मुंड पाखरे जणे ओ पाद पाखरे आउ जणे एपरी 2 जण शुक्ल वस्त्र परिहित दूतों को बसिथिबा देखिले। आ सेमाने तांकु कहिले, गो नारी काहे कि रोदन करोछ? से सेमान को कहिले, क्यों माने मोहर प्रभु को घेनी जाय अछंती, आ ताहांकु क्यों स्थान रे रखि अछंती ताहा मु जाने नाही। प्रभुंकर शरीर ही समाधि रे नथिला, शून्य थिला समाधि। आ मरियम एठी से कांदी कांदी खोजुचंती। आ ठीक सही समय स्वर्गर दूत 2 जण सेमान को साक्षात करुचंती एवं से कहउचंती जे तुमे काहे कि रोदन करूछ? से कहउचंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शरीर नाही, किए नहीं अछि मु जानी नाही।
प्रिय माने आमने जानू जे अनेक लोक जेतेबेले कि निजर पुओ निजर झियो निजर आत्मीय मान को हराई थांती से माने केते दुख रे भांगी पड़ी थांती और से माने दौरांडी हुवंती से मानकर पूर्व जीवन पूर्व एक्टिविटीज स्नेह और स्नेहर विभिन्न अंग भंगी को से मानकर विभिन्न विषय को नहीं कि से माने स्मरण करती एवं से माने कौन करती से मान को भूरी भूरी खोजी बुलंती किए कुआड़े गला से मते छाड़ी की गला कहीं विभिन्न विषय एटा माने से प्रकार एक वातावरण देखो मरियम को ठार किंतु दूत कहउचंती गो नारी काहे के रोदन करोछ कहार अन्वेषण करोछ से ए स्थान रे नहांती उठी अछंती प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित होइछंती आ दूत से मान को कहिले किंतु आमने तळ पदरे जदि देखिबा एवं अन्य अंश गुड़िक देखा ताहले प्रभु जीशु ख्रीष्ट से ही उद्यान रे पुनरुत्थित होला पर अछंती आ मरियम तांकु चिन्हि पारु नाहंती ए स्थान रे हमने देखोछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठिया होइथिबार मरियम देखुचंती किंतु से उद्यान माली बोली भावुचंती किंतु प्रभु जीशु ए स्थान रे से कथा होचंती कहा को खोजछ कहउचंती काहे की रोदन करूछ कहउचंती जहन उपस्थापन करूचंती जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मरियम को प्रथम थर पुनरुत्थान पर दर्शन देथिबो से दर्शन देउचंती प्रथम थर आउ से मरियम को से नाम धरी डाकुचंती यह पूर्व अनेक थर पुनरुत्थान पूर्वरु प्रभु जीशु जो समय शिक्षा देउथिले और सही समय अनेक थर एही माँ मान को से नाम धरिक डाकुथिबार विषय आम देखुछु किंतु एठी जेतेबेले प्रभु जीशु बोली पड़ी मरियम बोली डाकुचंती सही समय रे मरियम चिन्हि पारुचंती मु कहिबा पई चाहे अनेक शिष्य माने थिले तांकर किंतु मरियम को प्रथम थर पुनरुत्थान परे दर्शन देउचंती एवं एही स्थान रे आमाने 20 अध्याय 19 एवं 20 पदरे मध्य देखुछु जे प्रभु जीशु कहंती जो समय शिष्य माने गोटे गृह मध्य भय रे द्वार रुद्ध करि अछंती सेमानकर मध्यस्थल रे मध्य प्रभु जीशु ठिया होचंती एवं कहउचंती तुम मानक मध्यरे शांति हेउ पुणी यह कही से समान को अपना हस्त व कक्ष देश देखाइले सेथिरे शिष्य माने प्रभु को देखि आनंदित हेले प्रभु को महानाम धन्यवाद हो यही समय प्रथम माने मरियम को प्रभुंकर दर्शन एवं द्वितीय शिष्य माने जो गृह रे थिले प्रभु सेमान को दर्शन दउचंती एवं मार्क 16 अध्याय तार 14 पदरे 11 जन शिष्य मानकू से दर्शन दउथिबा विषय आमने पढुछु मार्क 16 अध्याय 14 पदरे तेणु एई स्थान रे आमे देखुछु अनेकों को प्रभु पुनरुत्थान परे दर्शन दउचंती लेखा जाए एथि उत्तरे एकादश शिष्य भजन रे बसिथिबा समय से समान को दर्शन देले एवं सेमानकर अविश्वास व हृदयर कठिनता हेतु सेमान को अनुयोग कले कारण जो माने ताहांकु पुनरुत्थित देखिथिले सेमानक कथा सेमाने विश्वास करे नथिले एही शिष्य माने जेतेबेले कि ए स्त्री लोक माने प्रथम रे जाई प्रभु जीशु पुनरुत्थित होइचंती एवं प्रभु जीशु एही मां मानकु दर्शन देइचंती एही विषय को सेमाने कहिला परे सेमाने विश्वास करू नथिले
କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଯୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ତମର ବିଶ୍ୱାସ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ସମାଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ବିଷୟ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ 14 ପଦରେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁସମାଚାର ଶିକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୀ କରାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ଏହି 7 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି କି? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ରାତି ସାରା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା କୌଣସି ମାଛ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିଲେ। 33.5 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଛ ଧରିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି, ମାଛ ପାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମାଛ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନୌକାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ ଆଉ ତୁମେମାନେ ପାଇବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଏତେ ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଥର ବାମ ଡାହାଣ ଗଭୀର ସବୁଆଡ଼େ ଜାଲ ପକାଇଛନ୍ତି ରାତି ସାରା, ମାଛ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୌକାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳି ମାଛ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ଟାଣି ପାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଅତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ପିତର, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ପ୍ରଭୁ, ଏ ତ ପ୍ରଭୁ।
ଏହା ଶୁଣି ପିତର କ'ଣ କଲେ? ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଆମେ ପାଠ କଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରକେ ସେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା 15 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାପରେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି 15 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରେ ଏଉତାରେ ଏକାଥରେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏମିତି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା କୌଣସି ବିଷୟରେ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଏଇଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା 30 ପଦ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କଲେ, ସେହି ସବୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାହା ଯେ ଏତେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ବାହାର ବିଷୟ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ ହେଉଛି ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ଘଟଣା, ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେପରି ଆମମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟ ବଳିଦାନକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ତାହାକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଶେଷ ପଦ ଆମମାନେ ପାଠ କରି ସମାପ୍ତ କରିବା ଯେ ଯୋହନ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦକୁ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସବୁ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ଯେ ମୋହର ବିଚାରରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ସବୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍କିପ୍ କରାଯାଇଅଛି, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଯୋହନ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ତ ପୁଣି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ।
तेणु आमने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जड़े रेकर्ड करा जाइथिबा व्यक्ति जनक विषय कुहा जाइथिला ताहा संपादन कले एवं से प्रभु को विषय आसंता जेते सब विषय आग को घटिबो प्रभु यीशु जे जगत को आउ थरे आसीबे द्वितीय आगमन करिवे ए सब विषय लिखा जाय अछि। तेणु यही विषय को नहीं आमने पर विषय को विश्वास सहित आमने जीवन जहाँ अनंत जीवन ताहा जे आमानकर आशा भरोसा प्रभुंकर आगमन जे आमानकर आशा भरोसा यही विश्वास रे आमने बंचिबा दरकार जेहेतु प्रभु यीशु निजे कहते मो पथ सत्य व जीवन। तेबे आसंतु से सत्य प्रभु को से अनंत जीवनदायक प्रभु को से एकमात्र स्वर्गर पथ प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमने विश्वास करूँ। आसंतु आमने पदे प्रार्थना करिबा। तेणु आमने चक्षु बंद करिबा। प्रिय प्रभु तुम नामर स्तुति हो तुम नामर प्रशंसा हो कारण तुम्हें प्रशंसा गौरव जुगे जुगे पाउथिबा एकमात्र प्रभु अट। आमने आज समय पर धन्यवाद देउछु। आज ए समय तुम्हें अल्प समय प्रभु तुमरी से आश्चर्य कार्य जहाँ तुम्हें आपणर अद्वितीय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा जगत निमंते करियछ आमान को निमंते करियछ ताहाको आमे स्मरण करिया पई सुजोग पाइलु। पुनरुत्थान परे प्रभु यीशु काहा काहा को दर्शन देले से कि प्रकार आश्चर्य कार्य आहुरी 40 दिन पर्यंत कले से सबु विषय चिंता करिया पई ए सत्य घटना को आलोचना करिया पई देखुथिबा भाई भौणी मानक हृदय रे पुनर्बार स्मरण कराई देवा पई तुमे आमान को सुजोग देल एथि आमे धन्यवाद देउछु। समस्त को प्रभु तुम ठारे समर्पण करी सबु विषय पई तुमको धन्यवाद दे प्रिय प्रभु यीशु को नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करूछु आमेन। समस्त को धन्यवाद। प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु।